आगे समस्ते बण जंगल को पलाउले कहीं ना क्या देखिए ना क्या सहित रिलेशन आउ रहा आम एबे साधना कले गुरुदेव कहले अवॉइड कर सोसाइटी भागवत लिखा अच्छे सकल संगम मन मारी निश्चल मते ध्यान कर जदि सबुठु तू मन न मारू तू मते ध्यान कर ठीक भाव तू साधना कर ठीक भाव जप ध्यान तो कर आमे कौन करुचे दिन को दिन मन को बेसी माने विस्तारित कर दौचे जेते बयस बढ़िबो मोर एक्सपीरियंस सेते तुमर अज्ञानता सेते तुमर देहबोध सेते तुमर आसक्ति बढ़ी बढ़िका पलैब ये भुवनेश्वर टाउन रे ना नवाटा भल नुहे जड़े बार्धक्य लोक बुढ़ा लोक मोठू दीक्षा नेले जड़े एजुकेटेड तांको चित्तरे एति संस्कार सांसारिक संस्कार बसा बांधी 80 वर्ष हेले चली पारुना देह शीतल हो गला से कहते पुओ या कला झुओ या कला नाती या कला नातुणी या कला मत घर देखा पड़ो समय कहीं मुझे साधना करी जोग चित्तवृत्ति निरोध जोग अर्थ भगवान को सहित मिलन हेले ताकू जोग कहुए एवं समस्ते हटो जोग प्रैक्टिस करुचंती ताकू जोग कहते भूल हटो जोग प्रैक्टिस कले देह सुस्थ रहे किंतु मन सुस्थ रहे नहीं कथा रही जाइए आत्म उपलब्धि हुए नहीं किंतु क्रिया जोग एभली जोग जहाँ को प्रैक्टिस कले एट ए टाइम 3 प्रकार उपकार मिले देह सुस्थ रहे मन सुस्थ रहे आत्म उपलब्धि हुए तेणु आमे कौन करुचे ना जोगाभ्यास करुचे चित्तर जो वृत्ति चित्तरे वृत्ति अर्थ थॉट्स बा एक्शन जहाँ आसूची ता निरोध है डे बाय डे आमे प्रत्याहार हेले धारणा हुए जेहेतु आम माइंड डे बाय डे विड्रो हो नहीं तेणु धारणा नहीं जेहेतु धारणा बोले गोटे चिंतार रहिबा केवल ईश्वरीय चिंतार रहिबा से कथा मूलरू क्रिया जोग शिखाए आत्मचिंतन रे सब बड़े रहे डे बाय डे आम जिते बयस बढ़ुची आमे कौन करुचे निजर मन को निजर वृत्ति को संप्रसारण कर जोग चित्तवृत्ति निरोध नहीं जोग वृत्ति संप्रसारण टू एक्स फॉर कंसाइन निजको विवेक को पचार ठीक ना भूल पाठ पढ़ुल एकुटिया थल चाकरी खंडे करी कल वृत्ति बढ़िला बैंक बैलेंस करी वृत्ति बढ़िला जगटे किणवी वृत्ति बढ़िला डिफरेंस कही पारे गुरु और शिष्य भितर कौन डिफरेंस तापरे कौन करी बाहेबी आ सुंदर स्त्री बाहेबी असुंदर कहीं बाहेबे से असुंदर कुआड़े जे जाइए खोजुची पाऊना समस्ते सुंदर बाहबार लगी असुंदर कुआड़े कला कुआड़े गले केम्पा कुआड़े गले अंधुणी कुआड़े गले गोटे आखिथवा लोक कुआड़े गले सत कथा समस्ते सुंदर खोजती किंतु समस्ते बाछंती हाटरे परिवा किंतु परिवा वाला बाछिकी दिए से सब देखला परिवा ना पछा भी जाइए भल पक्का भी जाइए भल भी जाइए आप जदि संसार को देखिए संसार को चिंता करेंगे आपण केते हसीबे कहे समस्ते पागल परिवार तो से गोटे जगह गदा कर समस्ते तो बाछिले परिवार गला कड़े सरीगला तेणु
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଯୋଗଚିତ ମାନେ ବଣକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି କଥା କେତେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନେ ବଣେ କୋଣରେ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହିବନି, କାହାକୁ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। କ'ଣ ସାଧନା କରିବେ? କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ସାଧନା କ'ଣ? ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଅଚଳ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ସେ ଆମଠୁ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏ କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରେୟାର କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶେଷରେ ଅଛି ପ୍ରେୟାର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଥଟ୍ସଟା ସାଧକ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ମାଗୁଛି ବା କହୁଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବଟା ରହିଯାଇଛି, କହିନାହିଁ କହିବି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା ରହିଛି ନାଇଁ କି? ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ହଉ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଗୋଟେ କ'ଣ ତମର ଇଏ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ସୁନାର ଶିକୁଳି, ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଆଉ ରୂପାର ଶିକୁଳି, ସବୁ ତ ଶିକୁଳି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବକୁ ବି ମାନେ ତମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଣାତୀତଂ ଭାବାତୀତଂ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗଗନ ସଦୃଶଂ, ତେଣୁ ଗଗନ ଭଳି ଶୂନ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ରହିବ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ। ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲେ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମାଗେନି, କିଛି କହେନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ପ୍ରେୟାର କରିବାଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ସତଟା ମାଗିବାଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ସେଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ମରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ମରିଯାଏ ମନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁନ ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଶଙ୍ଖ ପରେ କହିଦେଉଛି ସମୟ ନାହିଁ, ସିଏ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରକଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବଣକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କଥା ରହିଗଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧଦେବ 12 ବର୍ଷ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି ତପସ୍ୟା କରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଗବତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନା ରହିଥିଲା, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ ଚେଷ୍ଟା, ଶତ ପ୍ରୟାସ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ତାର ତ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ବୃଥାରେ ଗଲା ନା। ସେଇ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ବଣେ ପୁଣେ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ଶୋଇଗଲେ, ଆଉ ବସିଲେ ନାହିଁ। ହେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। ସମର୍ପଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପରୀକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। କିଛି ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ତ ଇଏ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ନା। ସମସ୍ତେ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଆ ମଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 22 ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ବହୁ ସାଧକ ସାଧିକା ସେଇଠୁ ପୁଣି ତଳକୁ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରାୟ 99 ସାଧକ ସାଧିକା ଗୁରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ
पढ़ते तापरे से शोईगला परे से देखिले विराट लाइट जो लाइट सारा पृथ्वी को व्यापिक अच्छी से दर्शन करू करू हजि जाइछन्ति हजि जावा किए हजि जाइछे किए देखुतला ना मन देखुतला जो मन देखुतला से मन आउ देखि पारला नहीं आ मन भी नाही मन जदि नाही ताहले किए देखिबो किए अनुभव करिवो किए कहिबो सबु तो मन देखे मन कहे मन अनुभव करे मन तो नाही ताले देखिला किए जे पर्यंत साधक साधना रे कहूची मु ध्वनि शुणिली भल उच्चांग अवस्था मु ज्योति दर्शन कली उच्चांग अवस्था मु स्पंदन अनुभव कली हायर स्टेज किंतु पचारे आमे पचारू मन शून्य होइछि कि सरीगला पाठ आउ पाठ नाही आउ पाठ नाही एटा हेछि भल अवस्था बहुत साधक साधिका मो पाखु आसुचंती विभिन्न प्रश्न करूचंती आमे एतिकी को मन शून्य होइछि कि ना शून्य अर्थ कौन सी वृत्ति नाही खाली कॉन्शियसनेस आम भितर रही लास्ट से कॉन्शियसनेसटा नाही से अवस्था हेछि कि ठाकुर फाकुर किछि नाही सेठी बुध फेरिकी कहले भगवान निर्गुण भगवान सगुण नुहति भगवान साकार नुहति भगवान निराकार भगवान शून्य शून्य महाशून्य से लगी से मूर्ति पूजार विरोध कले ब्राह्मण मान को विरोध कले किंतु ए कथाटा हूँ मुख्या बेले साधक बुद्ध भीतर टिके कौट रहीगला जहाँफल बौद्ध धर्म सारा विश्व स्प्रेड कला किंतु स्थायी हो पारला नहीं समाज रे भ्रष्टाचार प्रवेश करिगला आदि शंकराचार्य जन्म हेले साधारण लोक साकार पूजार प्रचलन कले जो माने मुख्या बेलासी साधक से निर्गुणवादर कथा ही कहले तेणु भगवान सगुण भगवान निर्गुण जो साधक भगवान सगुण हुए भगवान निर्गुण कहते से उच्च कोटिर साधक जी सबु जोग कथा कहते कर्म जोग कथा कहते ज्ञान जोग कथा कहते भक्ति जोग कथा कहते प्रेम तत्व कथा कहते से अति उच्चांग साधक से सुदुर्लभ कोट लेखा अच्छे ना भगवत गीतार लेखा अच्छे बहुनां जन्म नामन्ते ज्ञानमान मां प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ जे सर्वभूतरे आत्मदर्शन करे से होचंती महापुरुष एवं से माने होचंती सुदुर्लभ।